to News Moment English. I'm Sayani Day. Let's start today's news. With no breakthrough in the talks held in Karnal between the Haryana government and the farm leaders protesting against the police crackdown 11 days ago, the leaders of Samyukt Kisan Morcha said that they would continue their siege of the mini secretariat in the town. The administration appears to be working on direction from Chandigarh. We are ready for the long haul, said the Rakesh Tikait, the leader of Bharatiya Kisan Union. BKU Haryana Chief Gurnam Singh Chanduni too said they would continue this siege. The key use that led to the breakdown of talks, which lasted 3 hours, was the demand for action against former SDM Ayush Sinha, according to SKM, which is the umbrella body of farmers. It has been leading the movement against the centre's new farm laws over the last 9 months. Addressing a gathering after Wednesday's talk, Swaraj India founder Yogendra Yadav said that while they sought against the officer, the administration asked them to focus on compensation. We told them that it's a question of our honor and we can collect enough compensation on our own, Yadav said that. Meanwhile, Haryana Home Minister Anil Vij told reporters that everyone has the right to protest and raise their voice in a democracy. Whatever their demands are, our officers are talking to them. The talks are ongoing, he said that. Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide classes from class 8 to 10, class 11, 12 and graduation. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCSC and state level exam. Our contact number 9932864067 and 8116183079. Don't show too much attitude to be a man. Everyone should learn and try to implement throughout his life. Such an incident occurred when a person, namely Vijay Kumar, Mahamantri of Banpur Ispat Karmachari Sangh, sent information regarding the program of Sangh in DM office on 9th of September at 10 am, in which he addressed as Karyakarta Bandhu. My editor Mr. Meghdut Prasad saw this at 9:22 am on 9th September. Then he commented, Karyakarta nahi hu. Don't use this word when you inform to media persons. Within a second, Mr. Vijay Kumar replied, you don't need to come. At Mr. Meghdut Prasad telephoned him at 9:48 am and talked with him for 1 minute 46 seconds. Do you know what he replied? मुझे आपसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप कौन होते हैं मुझे ये बताने वाले. This is the attitude of Mr. Mahamantri ji. Well, senior leader Ravi Shankar Singh regretted for that. Even he quoted, Mr. Swami Vivekananda once said, जो कहता है कि वो सब कुछ जानता है, उसकी मृत्यु हो चुकी हो जाती है उसी समय. Even you can see the spelling of the Banpur in Hindi is wrong. But he is above all of these things. Surely he need not to learn. According to Abdul Munab, disturbance was demonstrated by CITU in front of the Joint Labour Commissioner's office. Along with this, a memorandum was submitted to the Joint Labour Commissioner. A large number of CITU leaders and activists, including former Asansol MP Vansh Gopal Chaudhary, Partho Mukherjee, Jatan Majumdar, Manoj Dattya, Tapas Kavi were present on this occasion. During this, while giving his statement, Vansh Gopal Chaudhary said that the life and the livelihood of the workers of organized and unorganized sector will have to be provided security.
Everyone must have a social security card. He said that since many workers still cannot do all the work online, then the security will have to give social security card offline as well. He also said that the workers associated with the construction industries have become unemployed due to this rise of the sand prices. He immediately demanded a solution to this problem. He also said that the hawkers are not allowed to enter the railways. Even after this, he demanded action from the administration so that these hawkers could do employment. তারা ব্লকে ভিড় করে দিল প্রকৃত যারা নির্মাণ শ্রমিক যারা প্রতিদিন এখানে ওখানে কাজ করে বেড়ায় যাদের কোনো স্থিরতা নেই সেই শ্রমিকদের কোনো জায়গা হলো না 11 সালের পর তাদের দরখাস্ত পড়ে আছে হাজার হাজার দরখাস্ত এই অফিসে পড়ে আছে কিন্তু তাদের রেজিস্ট্রেশনের কোনো জায়গা নেই আমরা দাবি করেছি এই দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন করতে হবে কল্যাণ পরিষদ যা নির্মাণ শ্রমিকদের ছিল সেই নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণ পরিষদকে পুনর্জীবিত করতে হবে তাদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পকে কার্যকর করতে হবে কি করবে পরিবহন শ্রমিকরা এই পরিবহন শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ছিল বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিল সেই পরিবহন শ্রমিকরাও মাসে টাকা জমা দিত আর সরকার একটা টাকা জমা দিত সেই পরিবহন শ্রমিকরা তারা যখন তাদের চোখ নষ্ট হয়ে যেত ড্রাইভারি কাজ করতে করতে বয়স বেড়ে যেত ড্রাইভার করার কাজ পরিবহনের কাজ করার তার চোখের উপর অনেকটা নির্ভর করে সরকারের এই কর্মসূচি ছিল বামফ্রন্ট সরকার এটা চালু করেছিল যে এদের জন্য আমাদের ঘোষিত প্রকল্প আছে তাদের ছেলে মেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা করবো আমরা যারা উচ্চ মাধ্যমিক পড়বে মাধ্যমিক পড়বে তাদের অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসা এই সমস্ত প্রকল্প ঘোষণা করেছিল বামফ্রন্ট সরকার কিন্তু সেই প্রকল্প আজকে শেষ হয়ে গেছে আজকে নেই আমরা কি দেখলাম 11 সালের পর 14 কোটি টাকা 14 কোটি টাকা সেই প্রকল্পের টাকা সরকার নয়ছয় করে দিল সেই প্রকল্পের টাকা থাকলো না আমরা সেই জন্য আজকে দাঁড়িয়ে এটা বলছি এই সামাজিক সুরক্ষা আমরা রাখতে পারবো কি পারবো না এর জন্য লড়াই করা দরকার আমাদের একটা ডেপুটেশনের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি শেষ হবে না এই কর্মসূচি আজকে যা ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে এই ডেপুটেশনের পর যদি সরকার কোনো কাজ না করে তাহলে আগামী দিনে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যারা দরখাস্ত করেছে যারা সামাজিক সুরক্ষায় রেজিস্ট্রেশন হয়েছে অথচ কোনো শ্রমিক সুরক্ষা পাচ্ছে না যারা মারা যাচ্ছে তাদের পেনশনের টাকা আসছে না তাদের জমানোর টাকা According to our reporter Twinkle Barnwal, towards Asansol South Block Congress regarding various demands including giving route of Auto Toto in Shilpanchal, hundreds of Auto Totos of the city from BNR More to protest were held at the SDO office. Earlier they took a procession from BNR More to the SDO office. After this, a memorandum was submitted by the Asansol South Block Congress to SDM Avigyan Panja regarding the operation of Auto Toto in the city. Mohammad Azad and others were present in this. ঠিক আছে মেনে নিই কিন্তু স্যার এই যে পুরুলিয়া পার্শ্ববর্তী জেলা এবং দেখুন স্যার বাঁকুড়া এবং বক্তব্যগুলো একটু বলে দিয়ে আমাদের শাহ আলম খান আমাদের এই দক্ষিণ ব্লকের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সাকির উত্তর ব্লকের ম্যানেজিং এরা সব আমাদের টোটো বন্ধুরা চালাতে আছে দেখুন আমাদের দাবিগুলো এখানে আমরা লিখেছি তবু মৌখিকভাবে বলি আপনি হয়তো অনেক বিষয়ে জানেন বা জানেন ব্যাপার হচ্ছে যে টোটো আর অটোর মধ্যে একটা ফিলিং চলে আসছে এতে
ভাই ভাই লড়াই হয়ে যাচ্ছে, এই জিনিসগুলো ঠিক নয়। কেন হচ্ছে যে টোটোকে বেআইনি বলা হচ্ছে। টোটো বেআইনি হলে আমি আপনাকে এটা জানাই যে স্যার দিনের আলোতে তো টোটোগুলো বিক্রি হচ্ছে আপনার রানীগঞ্জ আপনার আন্ডারেই পড়ে, আসানসোল আপনার আন্ডারে না, এগুলো অ্যাকচুয়ালি তো ব্যাপার হচ্ছে স্যার যদি बातचीत भी हुई है, चूँकि खास करके टोटो इन लोग आसानसोल मैंने आरटीओ की तरफ से और पुलिस कमिश्नर की तरफ से बोला गया है कि टोटो बैनी है। अगर ये बैनी होता तो पुरुलिया में और बोकड़ा में बजाबता मान्यता दिया गया, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी दिया गया और साथ ही साथ वहाँ पे नंबर प्लेट भी दिया गया। लेकिन अफसोस कि हमारे आसनसोल में जब टोटो चलता है तो इन पर पुलिस की ओर से लाठी चल रहा है और साथ ही साथ इन लोग के ऊपर जो है सब गरीब परिवार, खास करके सरकार तो कोई रोजगार का व्यवस्था कर नहीं रही है, लेकिन जब गरीब परिवार अपने हक के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पेट को आगे चलाने के लिए, 2 वक्त का रोटी का इंतजाम करने के लिए जब टोटो की खरीदारी हुई है और जब आसनसोल के जीटी रोड पर चलता है तो पुलिस की ओर से लाठी बरसाया जा रहा और कहता है कि बेआईनी है। जबकि अगर ये बेआईनी है तो फिर पुरुलिया, जो कि वो भी बंगाल में ही है, बोकड़ा भी बंगाल में ही है, तो फिर आसनसोल के टोटो भाइयों के साथ ये बेरुखी क्यों? ये सवाल है हमारा। इसके अलावा अगर आसनसोल में जाम लगता है तो बड़ा बड़ा मिनी बस चल रहा है, मिनी बस वाले जो है ना रास्ता में रोक करके अपने पैसेंजर को उठाते हैं और फिर उससे टोटो भाई को तो परेशानी, माने उन लोगों को परेशानी हो रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से एसडीओ साहब ने भी ये किया कि ये व्यापारिता के लिए हमारा दिंची आगे भागा ये लोग को ना होवे। हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे गरीब परिवार, हमारे टोटो भाई यहाँ पे आए हैं, उनको सही से मान्यता मिले, उनको नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन हो, ताकि उनको परिवार को और एक स्टैंड और रूट का व्यवस्था हो, ताकि उनका भी परिवार, उनका भी घर परिवार चल सके। आपका नाम क्या है? मैं आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हूँ, माइटी डिपार्टमेंट से मोहम्मद शाकिर। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222. According to reporter Dilip Shah, there was an uproar in the factory in Jamuria industrial area in the past. After and in view of the sound of the third wave of corona, a meeting was held with the industrialists of Jamuria industrial area. The administrative meeting was held in the Memorial Hall of the police station. Presiding over the meeting, ACP Central said that the possibility of the third wave of COVID coming in the country has been anticipated by the high-level doctors. For this, we need to be alert from now. At the same time, the ACP said that all the factory management should ensure that the COVID protocol can be followed in all big and small factories. Social distancing should be followed in the factory. Apart from this, all the workers, employees and the officials should ensure that masks are mandatory for all. All the factories will have to be regularly sanitized so that the effect of the third wave of the COVID can be stopped. After the administrative meeting, the State Secretary of the Cement Manufacturing Association, Ravi Mittal, told that the meeting was very cordial. The status of the factory at present along with the COVID protocol was discussed. The incident that happened in front of Super Smelter and Bapa Strip in the past needs to be seriously considered. Apart from this, the contract has already been signed regarding the Durga Puja bonus. Even after this, the administration should be ensured that there should not be any problem in the factories of the industrial sector. On this occasion, the officials of various factories and the police stations are present. According to the our working editor VIKAS PRASAD, the 23rd of Ganesh Puja organized by Parbelia Saraswati Club was inaugurated by Vivek Gupta, the state president of Jorashako MLA Hindi Cell at Parbelia Koliari Football Ground in Nituria block of Thursday. On this occasion, the Vice President of Nituria Panchayat Samiti and the Secretary of the Puja Committee, Shanti Bhushan Prasad Yadav, Mahindra Shah, Manvendra Prasad and others were present. According to the information, like every year, Ganesh Puja has been started at Parbelia Koliali Football Ground. Many programs will be organized in this week-wide puja.
During this, the Shanti Bhushan Prasad Yadav said that this puja is being organized for the last 22 years. The hope and the faith of the people of the region has accumulated in the worship of Ganesha. The worship is being attained by following all the rules of Corona regarding the hope and faith of the region people. He appealed for everyone to worship the Vignayanta Ganesh Ji by following the Corona rules. और उनका जब जाने का समय हो तो अपने साथ इस कोरोना को भी अपने साथ ले। मुझे बताया गया, एक महान आत्मा से मिलने से मैं वंचित रह गया। शशि भूषण यादव जी, जिन्होंने आज से 20 साल से भी ज्यादा पहले इस पूजा का, इस अनुष्ठान का आयोजन चालू किया था। और आज देखिए कितनी बड़ी इस कोरोना काल में भी आप लोग इतनी भारी तादाद में आए, इसके लिए हम शांति भूषण जी, यहाँ जितने लोग हैं सभी आपके बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया। संध्या काल हो रही है, गोधूली बेला है। मैं आप लोगों को कुछ बातें खाली कहना चाहता हूं। हिंदी भाषा भाषी हो चाहे बांग्ला भाषी, मुसलमान हो चाहे हिंदू, ममता बनर्जी 11 को बंगालियों के लिए काम कर रही है। अभी यहाँ भी आपके यहाँ भी द्वारे सरकार कैंप लगा होगा, सब में जाइए, अपना अपना हिस्सा जरूर दीजिए, क्योंकि ये सब स्कीम आप लोगों के लिए दीदी निकालती है। से आग्रह है, विशिष्ट कथाकार नेताजी के कोट के लेखक संजय जी साथ दे रहे हैं, हजारी बावरी महाशय साथ दे रहे हैं, मनोज यादव महाशय साथ दे रहे हैं, उमापद बावरी महाशय साथ दे रहे हैं, आर.के. त्रिपाठी महाशय साथ दे रहे हैं, राकेश कुमार महाशय साथ दे रहे हैं, सनत मुखर्जी महाशय साथ दे रहे हैं, अपराजित बनर्जी महाशय। समस्त अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। Biofina, drink healthy, stay healthy, lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. According to our reporter Manoj Sharma, 4 arrested on charges of interstate fraud. In Kulti, according to the workers of Adinath Gram Udyog and Adinath Gram Udyog Private Limited, the women of Jharkhand, including various centers in Asansol, demanded that their money be returned. Huge police forces led by the acting officer in charge of the Kultal police station in charge of the Kulti police force. After 3 hours, the protesters detained the accused and brought the accused outside and brought them to the police vehicle. Protesters start protesting. Asansol Durgapur Police Combat Force then came and handled the situation after the protest lasted for about an hour. The protesters were removed and the accused were taken to the police station. According to the local sources, the Adinath Gram Udyog and Adi Khairi Gram Udyog Private Limited, after completing the 20 days of training by registering with the money, the work of packing is to be given and in return the woman will be paid. Many women in Jharkhand, including in the industrial areas, pay for registration and after working for a long time do not get paid. Then they realize that they have been cheated. They said that they are being detained as if they will bring the money to them. Even after hours, no one brings the money. As a result, an atmosphere of the tension is created at the scene and the police waited to handle the situation.
आप बोलिए क्या हुआ था? तुम बोल क्या हुआ आज? क्या हुआ आपको? सर आज जैसे रामनगर में हम लोगों की ट्रेनिंग हम लोग का प्रोसीजर पहला जो चालू होता है वो बता दे रहे हैं आपको 5 मिनट के अंदर। पहला हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो है पैकेजिंग का काम। फर्स्ट ऑफ ऑल 20 दिन की ट्रेनिंग होती है। 20 दिन की ट्रेनिंग में ख़त्म होने के बाद उसके चौथे सप्ते के बाद 5वें सप्ते में एग्ज़ाम होता है और 6ठे सप्ते में आपका पेमेंट होता है। आज हम लोग का रामनगर का 4 सप्ताह पार हुआ, आज के दिन एग्ज़ाम होगा। अगले सप्ताह में ये शुक्रवार के दिन उन लोगों को डेट मिलती है तो उनको पेमेंट कब होगा। अब आगे सवाल यहाँ से आपका चीना कोड़ी आ गया। चीना कोड़ी का ऑलरेडी प्रॉब्लम का इशू हमारे नियामतपुर फाड़ी में मौजूद था, जबकि वहाँ सर से बात हो चुकी थी। सर को हम लोगों ने कह दिया, ब्रीफली कह दिया कि सर हमारे पास में रिसेंट में अगर अभी के अभी आप कहिएगा हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। सर हमारे एग्रीमेंट के दौरान में जो लोग खरीदने वाले हैं वो भी आपके लोकेलिटी में है, लोकल में मौजूद है। अगर आपको लगता है कि मैं पैसा लेके कहीं जाने वाला हूँ या भाग जाऊंगा तो सर आपसे मेरी निवेदन है कि आप उनको ब्रीफली बुला के सेटिंग कर सकते हैं। सर आप ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये आज को जो यहाँ पे इतना औरत लोग कम से कम 90-95 औरत जो जिसका मतलब आरोप है कि आप लोग उनसे 1000 रुपये करके लिए हैं रजिस्ट्रेशन का नाम में, ठीक है, और बोले हैं कि 2000 रुपये करके उन लोग को वापस करेंगे। जी सर। लेकिन आज देखा जा रहा है कि सब औरत लोग आके यहाँ पे आपको मतलब घेराव करके पैसा मांग कर रहा है, बोल रहा है ये कंपनी फ्रॉड है। ये लेके आप क्या बोलिएगा? तो देखिए मेरा कहने का मतलब है कि आज महिला जैसे हम पहले स्टार्टिंग करते थे कि भाई हमारे यहाँ है चीना कोड़ी में जो मुद्दा था वो इशू था वहाँ पेमेंट करने का। 2 है कि आपका ये लैंड के मैटर के कारण में जो हम लोग को सेल आउट करना था पेपर, क्योंकि देखिए सर आप रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें सामने आ रही है, हमको खुल के बोलना है। क्योंकि आज अगर ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये अगर आप किसी से पूछेंगे भी अभी जाके तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रहेगी कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे बहनों को पैसा वापस करना है और कर देना है। मैं किसी का पैसा लेके जाने वाला मैं से नहीं हूँ, परंतु मेरे साथ असंभव स्थिति क्या आ गई कि लॉकडाउन में फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से मैं दीदी लोग को सही समय में पैसा नहीं दे पाया। दीदी लोग का, भाई लोग का, सबका भरोसा मेरे ऊपर टूट गया। आखिर लास्ट में एक ही चीज़ करने का मौका मिला कि अपनी जो खानदानी प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट करने का मौका मिला। फिर हमारे नियामतपुर में कुछ लोग हैं जो काफ़ी करीबी हैं, उन लोगों ने ये दायित्व उठाया। तब तक रिसेंट में चीना कोड़ी का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आ गया आपका नियामतपुर फाड़ी में। फाड़ी के पास ये सूचित किया गया था कि आप लोग ये पैसा कैसे दे रहे हैं, और ये आज रामनगर का जो सिचुएशन था वो आज ट्रेनिंग खत्म हुई थी और उम्मीद करता था ये सप्ताह 10 दिन के अंदर में सभी घटना हो আমাদের ঘটনা হয়েছে আমরা একটা কোম্পানিতে জড়িত সব মহিলারা। কি কোম্পানির নাম কি? কোম্পানি যে কে উদ্যোগ। হ্যাঁ আমরা একটা ম্যাডামের বাড়ি গিয়েছিলাম, সেখানে আলোচনা করে শুনেছি জিনিসটা। শোনার পরে আমরা ওটা ভুল করলাম, বললাম সবাইকে মহিলাদের। বলার পরে উনি আমাদের বললেন 3000 টাকা লাগবে। 3000 টাকার মধ্যে আমরা বললাম 3000 টাকা তো দিতে পারবো না। তখন উনি আমাদের বললেন যে 1000 টাকা দিতে হবে। 1000 টাকা দেওয়ার পরে বললো যেটা কাজ করবে তোমরা কাজ করে পয়সাটা আমাদের দিতে হবে। কিন্তু যে আর 2000 টাকা আমরা পাবো সেটা ওটা দেওয়ার পর আজকে শোনা যাচ্ছে যে কোনো জায়গায় পয়সা ওরা দেয়নি। মানে এটা আপনারা বলছেন ফ্রড কোম্পানি? হ্যাঁ ফ্রড কোম্পানি। আপনাদের কাছে কি কি নেওয়া হয়েছিল? আমাদের ডকুমেন্টস নেওয়া হয়েছিল আধার জেরক্স আর 3 কপি করে ফটো। ওরা বলেছিল কার্ড দিবে। টাকা কত টাকা নেওয়া হয়েছিল? 1000 করে টাকা নিয়েছিল। 1000 টাকা নেওয়ার পরে ওনারা বলেছিলেন যে মিটিং ট্রেনিং করার পর আমরা 2000 টাকা ফেরত দেবো। এই লোকে এতগুলো মহিলা এই কাজে জড়িত। কতজন মহিলা রয়েছে? 95 জন। এটা কোথায়, মানে কোম্পানিটা কোথায় ইয়ে হয়েছিল? এই কোম্পানিটা হচ্ছিল আমাদের মনমিডিয়া। আপনারা কাজ কোথায় করতেন? কাজ আমরা এখানে করতাম। মানে কি কি কাজ করতেন? এই যে বলেছিল মশলা প্যাকিং হবে, এখানে সব কিছু প্যাকিং হবে, চাল ডাল যে আপনার ইয়ে হয়, মসুর ডাল, তারপরে কাজু পেস্তা বাদাম যেগুলো হয় সেগুলো সব যে প্যাকিং করা হয় সেইগুলো বলেছিল কাজ হবে এখানে। আপনারা কতদিন ধরে এই কাজটা করছেন? আমরা 20 দিন। এখন আপনারা কি করে জানতে পারলেন এটা ফ্রড কোম্পানি? আমরা জানতে পারলাম এটা অনেক জায়গায় ছড়িয়েছে, ফোনের মাধ্যমে সবার কাছ থেকে জানা হয়েছে যে এটা একটা ফ্রড। যে ম্যাডাম আপনাদের কাছে টাকা নিয়েছিল তার বাড়ি বা ঠিকানা কিছু? হ্যাঁ তার বাড়ি মনমিডিয়া, সেখানেও আমরা গেছিলাম, বাড়ি থেকে এসেছি, তার 2 মেয়ে 1 ছেলে, তারা এখানে এসেছেন। মহিলার নাম কি? মহিলা জানি না খাতুন।
উনি তো বাইরে বসে আছেন। এখন আপনারা মানে কি চাইছেন? আমরা চাইছি এতজন মহিলা আমাদের থেকে যে টাকাটা দিয়েছে সেই টাকাটা আমরা ফেরত চাই। তাদের এগেইনস্টে কোনো কমপ্লেন বা কিছু করছেন? আমরা করেছি, সব পুলিশ টুলিশ বলেছি, ওদেরকে ডেকেছি, সব পার্টি পার্টি লোকদের সব জড়িত, আমরা সবাই একসাথে। কি নাম আপনার? আমার নাম কাকুলি দাস। কোথায় বাড়ি? রামনগর। A total of 600 9th grade students of 9 schools of the block were handed over the bicycles of Shobuj Shati project at the premises of Achra Yajesnavar institution. On the same day, Mohammad Arman, a competent member of the district council, Kailashpati Mandal, a member of district council, Falguni Karmakar Ghashi, the president of Shalanpur Panchayat Samiti, Bidyut Misra, the vice president, and Vola Singh, a social worker, handed over the bicycles to the students. In this context, West Bardhaman district council functionary Mohammad Arman said that Chief Minister MANOJ cares for all the people of the state. Proof of that is so much development. Today, out of 9 schools in our block, a total of 600 9th grade bicycles have been handed over and more will be given in the coming days. বলরাম বয়েজ হাই স্কুল থেকে প্রায় 600 সাইকেল টোটাল শ্রানপুর ব্লকে এবং মহিলা সমিতি, পঞ্চমপল্লী, কল্যাণেশ্বরী হাই স্কুল, এছাড়া যতগুলো স্কুলগুলো আছে সব স্কুলে বাচ্চাগুলোকে ক্লাস 9-এর যারা পড়ে সবাইকে সাইকেল দেওয়া হয়। এটা আমাদের দিদির একটা বিরাট বড় প্রজেক্ট ছিল, যেটা অল ওভার ইন্ডিয়াতে, অল ওভার ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটা সুনাম পেয়েছে। তো এটা কন্টিনিউ চলছে, এই নয় যে একবার দেওয়া হলো তারপরে আর দেওয়া হচ্ছে না, এটা কন্টিনিউ। সেই হিসাবে আজকে আমাদের আচরা বয়েজ স্কুলেও এই সাইকেলগুলো দেওয়া হবে এবং আগামী কত ছাত্রকে দেওয়া হয়েছে? প্রায় 600 বাচ্চাগুলোকে সাইকেল দেওয়া হবে। Coming to the next news, 2 local youths were picked up by the security guard of a private factory in Jamuria. They is accused of beating him badly, due to which once again the tension spread in the industrial sector. The police had a meeting here only yesterday, due to which there was a widespread tension in front of the factory gate. Police of the Jamuria police station have been deployed on the spot to handle the situation. According to the local sources, 2 youths, SURJIT Paschim and Bubai Shaha, were playing games on their mobile phones on Wednesday night. At that time, 2 security guards of a private metal factory limited took them inside the mine while he was intoxicated and beaten. A woman was also allegedly dragged when she protested. The security guards broke Surjit's legs and he was admitted to the hospital, and Bubai Shaha was brutally beaten up and handed over to the police. The local people have been demanding punishment to the security guards of the factory since this morning. Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830. Damhani CPIM party held a street rally in Tripura a few days ago. The attack on CPIM leader Manik Sarkar was followed by the burning of CPIM headquarters, which he blamed on the BJP government. Sridhar Raut, Tapan Dash, Deepak Sharma, Joytara Bauri, Shamal Majhi were present in this rally. রাজ্যে রাজ্যে বামপন্থীদের ওপর নির্বিচারে মামলা হামলা হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। বিভিন্ন রাজ্যে বামপন্থীদের ওপর হামলা মামলা চলছে কেন? বিজেপি তৃণমূল জবাব দাও। এই রাজ্যে এবং ত্রিপুরাতে এবং সারা ভারতবর্ষে বামপন্থীদের উপর বেছে বেছে মামলা করা হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। ত্রিপুরায় নির্বিচারে হামলা হলো কেন? বিজেপি জবাব দাও। গরিব খেটে খাওয়া মানুষের লড়াইগুলিকে একসাথে পুঞ্জীভূত করে আমরা যে এখানে রাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, মানুষ চিন্তা ভাবনা করলো
যে যতটা পেয়েছি এর চাইতেও আরো বেশি যদি ভালো পেতে চাই, আরো বেশি বেশি যদি সুবিধা পেতে চাই, আর দক্ষিণপন্থী দলগুলো এই জায়গাটাতে সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ। Food Safety Officer of Asansol Railway Division, A.K. Parian, today inspected two model stalls at Andal Railway Station. Along with all the foods vendors of Andal Railway Station were giving training to those people through computer PowerPoints. Sri Paria told that since COVID-19, it has started and the traffic of castes has started in the station. And how many stalls are there in the forum? How to work by following the COVID-19 rule? How to the people running the stalls were alerted and the persons operating the COVID-19 stalls was asked to use mask and sanitizer, hand gloves and all others. If there is any kind of feeling that there is fever, then get treatment locally from the doctor. He told that many people were there should be separate freeze for non-veg and veg. If green vegetables are brought from the market, then they should be washed thoroughly. The cleanliness of the kitchen should be kept especially good and the cleanliness of the utensils also. All this information should be given in a good way. Today he gave information about Under Station Manager Ajay Prakash, CID Shurendra Pal, Health Inspector P.K. Gupta, Umesh Kumar were also present. A procession from Bardhaman protest against the BJP's reckless vandalism of one CPIM party office and party workers' houses and the cars in Tripura yesterday. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ বিজেপির বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করে কর্পোরেটের স্বার্থে সরকার চালানোর বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক। ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ, সিপিআইএম করে পুকার। ত্রিপুরায় পুলিশের উপস্থিতিতে বিজেপি আর এসএসের গুন্ডা বাহিনী দিয়ে সিপিআইএম এর দপ্তর জ্বালিয়ে দেওয়া হলো কেন? বিজেপি সরকার জবাব দাও। ইনকলাব জিন্দাবাদ। ধর্মের নামে মানুষকে বিভক্ত করে কর্পোরেটের স্বার্থে দেশ চালানোর বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক। Business Development Unit of Asansol Division of Eastern Railway conducted an interactive meeting with JamuriaChamber of Commerce and Industries of Asansol Division on 9 September. Sri Paramanand Sharma, the Divisional Railway Manager of Asansol, chaired a coordination meeting with Business Development Unit of Asansol Division with the members of JamuriaChamber of Commerce and Industries. Sri Jaiprakash Dokania, the President Jamuria Chamber of Commerce and Industries and other members, Sri S. Chakravarti, Sri S.B. Singh and other officers were present in this meeting. During this interactive session, freight forwarding and aggregation and opening of new siding and goods shed based upon quantum of loading available in and around Jamuria area was discussed. Way to increase non-block traffic was also discussed and loading performance and strategy to increase the loading were exchanged as well as the ways to implement it were explored. Today's SMS of the moment: be proud of who you are, not ashamed of how someone else see you. To all the viewers, thank you for watching our video. If you like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.